Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were translating chapter number 1 of 9th class English, The Savior of Mankind. We have discussed in our previous lecture that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is just how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Savior of mankind, and we have also translated paragraph number 1. In this lecture we will translate paragraph number 2. The important synonym as annual paper point of view, I have written the synonym of the words and also Urdu meanings and the question that is corresponding that paragraph. Now we are going to translate paragraph number 2. Page number 2. The Arab possessed होते हैं मलकियत रखना, हामिल होना, उनके पास होना. अरब मालिक थे, रखते थे आड़ी माकिबल, एक वासे, एक नुमाया, गज़बनाक भी आप इसे कह सकते हैं. मेमोरी कहते हैं हाफजे को, याददाश्त को. एंड वर और थे एंड एलोक्वेंट कहते हैं फसीह और बलीग, बहुत फसाहत रखने वाले, बड़ी रवानी से बोलने वाले. पीपल लोग. अरब गज़बनाक याददाश्त के मालिक और बहुत ही फसीह व बलीग लोग थे. अरब गज़बनाक याददाश्त के मालिक और फसीह व बलीग लोग थे. उनकी एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत, उनकी फसाहत एंड मेमोरी और हाफजा याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन, तासुर मिलता था इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में. उनकी फसाहत और याददाश्त का तासुर उनकी शायरी में मिलता था. एवरी ईयर, हर साल, आप फेयर, एक मेला, वाज हेल्ड, मुनक्किद कराया जाता था, फॉर पोलिटिकल कंपटीशन, शायराना मुकाबले के लिए, एट उकास के मकाम पर. हर साल शायरी के मुकाबले का मेला उकास के मकाम पर लगाया जाता था. इट इज़ नरेटेड दैट, ये कहा जाता है कि हमाद ने कहा, टू कैलिफ, खलीफा से. किस खलीफा से? वलीद बिन यजीद से. ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन, मैं सकता हूँ, रिसाइट, पढ़ सकता हूँ, फॉर टू यू, आपके सामने, मैं आपके लिए दोहरा सकता हूँ, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर एक हर्फ के साथ, ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर्फ तहज्जी के, हर्फ अबजद के, मैं आपके लिए हर एक हर्फ अबजद से पढ़ सकता हूँ. 100 लॉन्ग लंबी पॉइंट नज़्में, मैं आपके सामने हर हर्फ अबजद से 100 लंबी नज़्में पढ़ सकता हूँ. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, उन्हें बगैर छोटे कताब में, छोटे टुकड़ों में तकसीम किए. मैं आपके सामने हर हर्फ अबजद से बगैर छोटे टुकड़ों का हवाला दिए 100 लंबी नज़्में पढ़ सकता हूँ. एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें से सब, वाज कंपोज्ड, लिखी गई थी, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, बाय द पोइट, शायरों की तरफ से, बिफोर द प्रोमलगेशन, ज़हूर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के, और सब की सब इस्लाम की अशाअत, इस्लाम के ज़हूर से पहले लिखी गई थी. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इट इज़, ये नहीं है वंडर, हैरत. अब इसमें हैरत की बात नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह ताला ने चोज, इंतखाब किया, अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान का, फॉर इस फाइनल वर्ड, फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने हतमी तबलीग के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन, और हिफाजत के लिए, हिज वर्ड्स, अपने अहकामात की. अब इसमें हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने अहकामात की हिफाजत और अपने हतमी पैगाम की तबलीग के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया. एक मरतबा पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर देता हूँ. अरब गज़बनाक याददाश्त के मालिक और बहुत फसीह व बलीग लोग थे. उनकी फसाहत और याददाश्त का तासुर उनकी शायरी में मिलता है. हर साल शायराना मुकाबला उकास के मकाम पर मुनक्किद कराया जाता था. ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपके लिए हर हर्फ अबजद से 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ, बगैर किसी छोटी नज़म का हवाला लिए, और उनमें से सब की सब खास तौर पर ज़हूर इस्लाम से पहले वाले शायरों ने लिखी थी. अब इसमें हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने
حتمی پیغام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ سامنے پیراگراف ہے، پیراگراف کا ہمارے پاس سوال موجود ہے، وٹ ٹائپ کس قسم کا کمپٹیشن مقابلہ واز ہیلڈ لگتا تھا ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر، اوکاز کے مقام پر کس قسم کا میلہ منعقد کرایا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھ دیا، پوئٹیکل کمپٹیشن، ایک شاعرانہ مقابلہ، واز ہیلڈ منعقد کرایا جاتا تھا، اٹ واز ہیلڈ اینولی، اور یہ سالانہ منعقد کرایا جاتا تھا۔ شاعرانہ مقابلہ اوکاز کے مقام پر ہر سال لگتا تھا۔ تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ چند ایک ورڈ جو میں نے لکھے وہ یہاں موجود ہیں، پوزیس رکھنا، ملکیت ہونا، ٹو ہیو، ریمارکیبل نمایاں، بہت واضح یعنی غضبناک یعنی پرومیننٹ، ایلوکوینٹ فصاحت فلوئنسی، ایکسپریشن تاثر امپیکٹ، اوکاز جگہ کا نام ہے نیم آف پلیس، ریسائٹ پڑھنا تلاوت کرنا نریٹ، الفابیٹ حرف ابجد یا حرف تہجی لیٹرز آپ اسے کہہ سکتے ہو، کمپوز لکھی گئی ریٹن، ایکسکلوسیولی خاص طور پر، پارٹیکولرلی اسپیشلی، پرومیولگیشن ایلیمنٹ اشاعت ظہور، ونڈر حیرت ہونا شبہ ہونا سرپرائز، چوز چوز کی سیکنڈ فارم ہے چننا انتخاب کرنا ٹو سلیکٹ، ڈسپنسیشن کسی پیغام کو پھیلا دینا، اسپریڈنگ آف میسج یعنی کہ تبلیغ، پریزرویشن تحفظ بچاؤ حفاظت ٹو سیو سم تھنگ۔ یہ تھا ہمارے پاس آج کا پیراگراف۔ آج ہم اسی کو ہی ٹرانسلیٹ جسٹ کر لیتے ہیں۔ اینول کے لحاظ سے بڑا ہی امپورٹنٹ سا پیراگراف ہے ہمارے پاس، اسے پیراگراف کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ کوئی بھی اگر آپ کا کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیٹ از آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔